जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क में आजिर तिथि नक्षत्र एवं बार संपर्क में। आज हूँ 7 एप्रिल मासर 7 तारिख मंगलवार 2026 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे मीन 24 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज पंचमी तिथि सूर्योदय परठारु अपराह्न 4 घंटा 59 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 4 घंटा 59 मिनिट परे षष्ठी तिथि आरंभ हेबे। आज दिन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आज दिन चंद्र बिच्छा राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घात बार एवं घात चंद्र संपर्क में। आज मकर राशि रे व्यक्ति विशेषकर घात बार जो मानकर मकर राशि आज दिन सतर्कता बा सावधानता अवलंबन करने आवश्यक। आज कौन राशि पई घात चंद्र जोग नाही। आसंतु जानिबा धर्मशास्त्र अनुसार आज केउ द्रव्य को बारण करा जायछि। धर्मशास्त्र अनुसार आज पंचमी तिथि होइतिबारु अपराह्न 4 घंटा 59 मिनिट पर्यंत पंचमी तिथि रहितिबारु आज दिन बेल अर्थात बेल शरबत बा बेल पणा को ग्रहण करंतु नाही। अपराह्न 4 घंटा 59 मिनिट परे पिता जातीय द्रव्य कलरा निंब फूल निंब कड़ी भजा को ग्रहण करंतु नाही। आमे अनेक समय देखू अनेक व्यक्ति विशेष शेयर मार्केट रे अर्थ इन्वेस्टमेंट करथांती, शेयर मार्केट रे ट्रेडिंग करथांती। अनेक व्यक्ति विशेष को सफलता मध्य मिलता है एवं अधारू अधिक लोक कहवा अनेक समय व्यतिव्यस्त हो मार्केट रु पैसा बाहर कर दियंती बा क्षति रे मध्य पड़ी थांती। तेबे आम जातक रे केउ ग्रहंकर स्थिति भल थिले बा जातक रे केउ ग्रह जोग थिले बा जातक रे केउ दशा बा महादशा चली थिले शेयर मार्केट रे आमे जदि किछि पूंजी निवेश करिवु शेयर मार्केट रे जदि किछि इन्वेस्टमेंट करिवु ताले गोटे भल रिटर्न आमे पाई परिवु बा भल आर्थिक लाभ बा बेनिफिट फायदा आमको मिल पार। तेबे साधारण भाव में कह जाए जदि आपण शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करुचंती ताले प्रथम देखिए आपण को जातक रे एकादश भाव जहाँ को आम कहू 11th हाउस एकादश भाव रे केउ ग्रह अछंती एकादश स्थान को केउ ग्रह देखुचंती एकादश स्थान रे जदि शुभ ग्रह थांती ताले शेयर मार्केट शुभ फल प्राप्ति होता है। क्या एकादश भाव हूँ जातक लाभ भाव बा आय भाव आप जहाँ लाभ करेंगे बा जहाँ आय करेंगे ता डिपेंड कर आपंकर बेनिफिट ताहा आपण एकादश हाउस जना पड़ो। तेणु 11th हाउस रे जदि शुभ ग्रह अछंती ताहले निश्चय आप शेयर मार्केट प्रॉफिटेबल स्थिति को जाईपारे। से भाई 11th हाउस बा एकादश स्थान को जदि शुभ ग्रह देखुंत ताहले मध्य आप शेयर मार्केट रु भल 2 पैसा रोजगार करें। किंतु जातक जदि ठीक यार विपरीत अर्थात एकादश स्थान को जदि शनिकर दृष्टि रही अशुभ ग्रह शनिक दृष्टि रही शनि आपण जोग कारक नुहंती एकादश स्थान को शनिक दृष्टि एकादश स्थान रे केतुंकर स्थिति बा केतुंक दृष्टि जदि रही एकादश स्थान अधिपति बा 11th लॉर्ड जी एकादश घर जी मालिक सी जदि जातक नीच रवि सहित युक्त कौन अशुभ ग्रह द्वारा आपणकर पीड़ित अच्छी ताहले मध्य आप जी बेनिफिट लाइफ रे पाइबा कथा ता पाई परिबे नाही। हुए तो आप शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करि पारंती किछि पूंजी खटै पारंती कि से मार्केट रु जति बेनिफिट नबा कथा ता पाइबे नाही। से भली जदि आपन जातक रे चंद्र आ केतु एकत्र अछन चंद्र केतु एकत्र रहिले बा चंद्र राहु एकत्र रहिले किंबा चंद्र शनि एकत्र रहिले व्यक्ति विशेष कौन हुए ये अल्प अल्प छोट छोट टेंशन रे भांगी पड़ी पारंती। आपनकर पेशेंस बेसी रहे ना धैर्य शक्ति रहे ना धरतु मार्केट कौन से कारण टिके डाउन गला ताले पेशेंस रखिबार अच्छी किंतु आपण इम्पेशेंस हो आप अस्थिर होइजिवे एवं तुरंत आप चिंता करिए काले मोर क्षति हो क्षति तो हो सारी किसी से क्षति को आप पुणी बाहर करदे जोटा कि परे जो बेनिफिट आप पाइबा कथा ता पाइबे ना। विभिन्न अर्थनीतिज्ञ जदि आम देखा विचार ताले शेयर मार्केट रे आपण सदाबले लॉन्ग टर्म रे इन्वेस्टमेंट करबा आवश्यक। शेयर मार्केट जदि आम फंड कैटेगरी देखू विभिन्न कैटेगरी रही तेबे ता भितर आपणकर जो देखा लार्ज कैप मिड कैप एवं स्मॉल कैप रही केतबले स्मॉल कैप रे बहुत बेनिफिट होता है केतबले मिड कैप रही है केतबले लार्ज कैप रही है केतबले मल्टी कैप तीनोटी को मिश्रण करके मल्टी कैप होता है
तेणु जो मैंने मार्केट को भल भाव स्टडी कर जो मैंने अर्थनीतिज्ञ विशारद से परामर्श नेबा आवश्यक किंतु ता पूर्वर जेते परामर्श नेले जदि जातक ग्रह आपन को समर्थन करिवो नाही जातक दशा आपन को नकारात्मक चलिवो ताहले सब विद्या बुद्धि आपनकर नष्ट हो बा आपण किछि लाभ पाइबे नाही। से भली आउ एक कथा कहा जाए जे बुध होचंती शेयर मार्केट रो कारकत्व ग्रह जदि जातक बुध जनकर द्वितीय स्थान रे धन स्थान रे थाए जदि जातक बुध जनकर एकादश स्थान बा आय स्थान रे थाए जदि जातक एकादश स्थान को एकादश स्थान रे बुध थाई बृहस्पति दृष्टि रही थाए ताहले जड़े शेयर मार्केट बहुत मालेमाल हुए बा बहुत लाभ बा बेनिफिट पाई थाए। तेणु प्रथम कथा हूँ समस्त इन जेनराल जे शेयर मार्केट आप इन्वेस्टमेंट करुँचे से गोटे कथा आसार आडभाटाइजमेंट बहुत समय आसूँ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोले आसूँ तेणु आपड़ जी रिस्क कैपेसिटी नहीं पारे से अनुसार आप इन्वेस्टमेंट करूँ आपड़ सदाबले गोटे कथा कह जाए आपणकर जो एज अच्छी एवं जो एज रे आपन जो लाइबिलिटी अच्छी आउ जी आप सैलरी पाँच आधार करी आपड़ किसी खर्च को कम करी आपड़ से हिसाब से किसी इन्वेस्टमेंट कले एटलिस्ट प्रत्येक मनीष ता जीवन में जो 30% सेविंग करवा आरंभ कर 30% सेविंग्स करके एसआईपी कर लंग टर्म पर्यंत धैर्य रखियो तेरे निश्चय से बेनिफिट हो पार। तापर आउ गोटे कथा कह जाए शुक्र जदि जातक बुध शुक्र एकत्र अच्छा जो मान बुध शुक्र लग्न अच्छा बुध शुक्र एकादश अच्छा बुध शुक्र आपंकर धन स्थान अच्छा से शेयर मार्केट रे यथेष्ट बेनिफिट होता है बहुत लाभ मिलता है जिते जातक अष्टमपति दशार बा अंतर्दशा चली थाए जिते धनपति दशार अष्टमपति अंतर्दशा चली थाए एवं शेयर मार्केट जो जन इन्वेस्टमेंट करें ताले बहुत भल प्रभाव मिलता है एवं भल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। जो मान जातक राहु बहुत पॉजिटिविटी थांती राहु बहुत भल थांती राहु वृषरे उच्च थांती राहु जो मान जातक एकादश बा 11th रे भल स्थिति रे थांती बृहस्पति को दृष्टि थांती राहु मध्य बहुत समय मालेमाल करे सेमान को मध्य एक आपणकर एथिरे बहुत बेनिफिट मिलता है। मात्र से राहु जदि जातक राहु दशा चली राहु नकारात्मक अच्छा राहु रे चंद्र चली राहु रे आपणकर जातक शुक्र चली राहु रे बृहस्पति चली बा राहु खराब अच्छी बा राहु नीच अच्छी राहु दशा चलिले मध्य ये आपन को शेयर मार्केट बर्बाद करदेवार संभावना देखा देता है। बहुत व्यक्ति विशेष राहुंकर पॉजिटिव होती बहु व्यक्ति विशेष को राहु नकारात्मक थिबारु तलितलांत करिछि। तेणु डिपेंड करे आपन जातक महादशा अंतरदशा कौन चली जातक ग्रह स्थिति केमिति रही। तेणु शेयर मार्केट रे आपन जो इन्वेस्टमेंट करूछंती प्रथमतः जो पैसा को आपन को दरकार नहीं लंग टर्म पर्यंत 5 वर्ष 10 वर्ष पर्यंत आप इन्वेस्टमेंट करि पारिबे मझिरे ताको आवश्यकता नहीं बाहर करिवार ताहले आपण इन्वेस्टमेंट करंतु एवं इन्वेस्टमेंट करने पूर्वर आपण सबुड़ी को रिस्क इन्वेस्टमेंट दिंतु ना लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप को आपण प्रॉपर्ली ताको गोटे पोर्टफोलियो बनईकरी बा कहार गाइडेंस नहीं आपण करंतु ताहा मध्य आपण पई सुइटेबल रहिबो। सेही भली न्यूमरोलॉजिकली आपणकर जो मास जो तारीख रे जन्म से तारीख संपर्कित जदि आपणकर दिन रे आपण शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करती एवं से 12टी जदि आपन सपक्ष रही थाए ताहले मध्य आपन को सुइटेबल फल मिलिबो। तेणु आपण एगुड़िक सब गाइडलाइन जहाँ अच्छी ज्योतिष शास्त्र हिसाब से ताकू तर्जमा करंतु मार्केट को एनालिसिस करंतु देन आपण इन्वेस्टमेंट करंतु देखिए निश्चय भल रिटर्न बा गुड रिटर्न पाई परिबे। दर्शक बंधु जानिले शेयर मार्केट रे को व्यक्ति विशेष बा जातक रे ग्रहों स्थिति किपरि थिले जणे इन्वेस्टमेंट कले शुभ फल प्राप्ति करि परिबे। एबे आसंतु विलंब करिवा नाही जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक पई आज दिनटी किपरि फल प्रदान करिवो से संपर्क रे। प्रथमे मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों पई आज दिन में आयर स्रोत उत्तम हेबो भल अर्थ उपार्जन करिवे। पारिवारिक जीवन में जहाँ बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो उच्च मना हेबे मन मध्य उत्साह जात हेबो। संतान मानक पई दिनटी शुभप्रद रही। विद्यार्थी माने उच्च विद्यार सफलता लाभ करिवे। किछि इंटरव्यू फेस करथिले एथिरे सफलता मिलिबो। आपणक पई शुभ रंग लाल धला गोलापी एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 9 को व्यवहार करंतु। एवं आज दिन टिप्स आपण तो घर बाहर को जाउचंती प्रवाहित जलधारा रे
जो पानी जो जगह बही जाऊँगी 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प विशेषकर लाल मंदार फूल प्रवाहित करी दूरयात्रा करंतु। वृष राशि वृष राशि व्यक्ति विशेषों देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। समस्त दिगरु आपन को साहाय्य सहयोग मिलिबो। पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो। किंतु घातचंद्र जोग थिबारु आय तुलन में व्यय अधिक हेबो बा कोनोसी व्यक्ति को साहाय्य करने को जाई असुविधा पड़ पारती। स्वास्थ्य मध्य केतेकांश रे साधारण बिगड़ी पारे। तेबे आपण आज दिन शुभ फल प्राप्ति करिया पाई आपण किछि पिजुली भगवान गणेशों निकट नैवेद्य आकार चढ़ातु एवं से प्रसाद रूप में पाई दूरयात्रा करंतु। यात्रा हेतु को शुभ फल प्राप्ति करेंगे। शुभ संख्या हिसाब से 6 को व्यवहार करंतु। मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्ति अर्थर स्थिति बा आर्थिक स्थिति आज दिन बहुत भल रहिबो। पूर्वर जदि किछि करज रही ताको परिशोध करि परिबे। कौन से व्यक्ति को हाथ उधारी देइथिले बा से लोक रिटर्न करू नथिले फेरस्त करू नथिले आज दिन तांको ठारू अर्थराशि फेरस्त पाइबे। आपणकर किछि LIC रे किछि आपणकर प्रीमियम किछि मैच्योरिटी होबार अछि बा LIC रो पुंजी मैच्योरिटी होबार अछि बा किछि इंश्योरेंस रो जिनसो मैच्योरिटी होबार अछि पुंजी ता आपण पाई परिबे। पूर्वर बाकी थिबा समस्त अर्थ आज दिन रे फेरस्त मिलिबो। जमी जमा संक्रांति कौन विवाद थिले ता दूरीभूत हेबो। कोर्ट कचेरी माली मकदमा विजय लाभ करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेबो। दिनटी आपण पई शुभप्रद रही। शुभ रंग हिसाब से नील आकाशी एवं गोलापी यही रंग को व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करंतु एवं अधिक शुभ फल प्राप्ति करिया पाई आपण किछि सबुज रंगर वस्त्र बा सबुज रंगर आम कह कुंच बा ठाकुरंकर किछि वस्त्र आपण विष्णु मंदिर में अर्पण करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेबो। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों मन मध्य आज उत्साह भरी रहिबो। कर्म करिबा पई बा कार्य करिया पई आग्रह सृष्टि हेबो। पारिवारिक सहयोग प्राप्ति करिवे। कर्म क्षेत्र में उच्च प्रशंसा लाभ करिवे। दूर मित्रों ठारू साहाय्य सहयोग प्राप्ति करिवे। व्यवसाय माने व्यवसाय रे पुंजी इन्वेस्टमेंट करेंगे एवं सफलता मध्य प्राप्ति करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण कर्कट राशि व्यक्ति दिनटी शुभप्रद रही। आपण आज दिन में किसी द्रव्य क्रय करेंगे बा उपहार सूत्र में किसी द्रव्य प्राप्ति करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण दिनटी शुभप्रद थिबारु मन आपणकर प्रसन्न रहिबो। संतान संतति कार्यकलाप रे आनंद लाभ करेंगे। बंधु दर्शन जोग रही। आपणक पई शुभ रंग धला नील एवं आकाशी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से आज दिन में नंबर 2 को व्यवहार करंतु। स्थल विशेष रे आपण नंबर 5 को मध्य व्यवहार करंतु। शुभ फल प्राप्ति करेंगे। आपण को पाई आज दिन टिप्स आपण जिते घर दूरयात्रा करुँच जदि आपणकर आक्वारियम अच्छी ताले माछों को दाना दे आपण दूरयात्रा करंतु। पाखरे किसी आपणकर नदी बा पोखरी अच्छी बा गाड़िया अच्छी माछों को जलचर जीव को किसी दाना दे बा अटा गुला दे दूरयात्रा करंतु। देखिए दिनटी शुभप्रद हेबो। सिंह राशि आयर स्रोत आपणकर उत्तम हेबो। भल आय आपण करि परिबे। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। पूर्वर जो शत्रु माने आपण को दुश्चिंता प्रदान करते बा टेंशन दौले आज शत्रु मान को आपण पराजित करेंगे। निजर वाक्चातुरी बल में समस्त समस्यार समाधान पाइबे। राजनीतिक व्यक्ति विशेष निजर प्रतिहारा को जाहिर करेंगे। जो माने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट काम कर दिनटी अत्यंत शुभरे बीतब। आज दिन में टेक्नीशियन माने मध्य शुभ फल प्राप्ति करेंगे। टेक्निकल फील्ड काम करता व्यक्ति दिनटी शुभप्रद रहिबो। व्यवसायी मानकर स्थिति मध्यम रही। विद्यार्थी माने पढ़ापढ़ी अपेक्षा विलास व्यसन प्रति आग्रह करेंगे। आपण आज दिन शुभ रंग लाल खैर कमला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल पाइबा आज दिन में नंबर 1 को व्यवहार करंतु। एवं घर जिते आप बाहर को जाउचंती आपण चढ़ई को किसी दाना दे बा चढ़ई को किसी खाद्य दे खाद्य शस्य दे दूरयात्रा करंतु। जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हेबो। कन्या राशि कन्या राशि व्यक्ति देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिबो। पारिवारिक जीवन में जहाँ बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेबो।
ମାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନିଜର କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଭାଗ୍ୟ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ କରିପାରିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସିଦ୍ଧି ଆଜି ଦିନରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ଖଇର କଫି ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବା ପ୍ରସାଦ ରୂପ ଚଢ଼ାଇ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ? ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଆଜି କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟିରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ଆକାଶୀ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5 ଏବଂ 6 ଏହି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ବା 12 ବର୍ଷର ଅତି କମ୍ ବୟସର ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପାଉଡ଼ର, କ୍ରିମ୍, କିଛି ଟିକିଲି ବା ଆପଣଙ୍କର କାନଫୁଲ ବା ଇୟରିଂ ବା ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ସୂତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଛା ରାଶି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାତ୍ରା ହେତୁକ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଥକାପଣ ଆଜି ଦିନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସମାଧାନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଫେସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବା ନିଜର ସ୍କିଲ୍ ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କପାଳରେ ବା ନିଜ ଗଳାରେ ଲଗାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ହେବେ ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତାର ଆଜି ଅବସାନ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ପାଇବେ ବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଖଇର, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ସୁନେଲି
এই রঙর বস্ত্র শুনলি মানে গোল্ডেন এই রঙর বস্ত্র ব্যবহার করন্তু শুভ ফল প্রাপ্তি করিবে। শুভ সংখ্যা হিসাবে নম্বর 3 নম্বর 9 এই দুইটি সংখ্যাকে ব্যবহার করন্তু। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା କେଶର ମିଶାଇ ବା କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଆପଣ ପାନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘାତବାର ରହୁଛି। ଘାତବାର ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ଉପୁଜିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାଇଗଣୀ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ବା କଫି କଲରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କାଉକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୁଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ହେତୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ବାଧା ଥିଲେ, ଜମି ଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କିଛି ବିବାଦ ବା ଲିଟିଗେସନ୍ ଥିଲେ ବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଚାଲୁଥିଲେ, ତାହାର ଆଜି ଦିନରେ ରାୟ ଆସିବ। ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ବା ମକଦ୍ଦମାର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥାଏ ବା ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ନିଜର ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିଛି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆକାଶୀ, ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ରୁଟି ବା ପରଟା କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ହେତୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ, ତଥାପି ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ବା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇ ନିଜକୁ ଖୁସି ବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଅତି କମରେ 7 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଦିନଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କରିବି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ
ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ନୂଆ ରୂପ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।